Voilà. Bismillah. Question, c'est des questions ouvertes. Welcome salam. Ouais, Mahdi ya kuma ni ma se ka recherche ka kan parce que faut que ni be kuma Mahdi ga faut que ya ɲanama ya lo ma ya ko kisa complet vraiment ma temps sɔrɔ inchallah sinon Mahdi kɔni a bɛna na inchallah السؤال ouais est-ce que silamɛden bɛ se ka baara kɛ solibara la ko olu ye sofɛr est-ce que o bɛ se ka baara kɛ solibara la solibara dɔrɔ dilayɔrɔ lo sigiri bɛɛ lajɛlen dilayɔrɔ lo m'a lɔ o b'a dilala cogo n'u k'i ta sofɛriya la n'a y'a sɔrɔ sofɛr dɔw lo bɛ yen o bɛ kɛ patron ya sofɛr ye ale tɛ dɔrɔn mobili boli la sofɛr dɔw bɛ yen olu bɛ taa kaba ta ka na fɛn minnu bɛ ladilala ka kɛ dɔlɔ i bɛ taa kaba ta yɔrɔw la ka na a bɛ na ladɛnɛ ka kɛ dɔlɔ ye donc o sofɛriya bɛ se ka kɛ mais ka dɔrɔn mobili boli bila silamɛ tɛ se k'o sofɛriya kɛ ala kɛra ka dɔrɔn danga ka tabaga danga e de ye hamilu ye e de ye dɔrɔn don tabaga ye ka taga livrer donc u y'a dɔrɔn dépôt la donc silamɛ tɛ se k'o sofɛriya kɛ wallahu alam Toi, tu es trop islamiste. Ici, là, tout le chauffeur, pas la chauffeur de camion là, avec la vie, la veille là, tout ce camion, pas la camion de la vie, la chauffeur de la vie là. Mais, quand on détaille la peau, il y a pour barre avec quelque chose là, on détaille la cata. u tɛ dɔrɔn ta wa u bɛɛ bɛ dɔrɔn ta ouais mɔgɔ bɛ kɛ silamɛ ye ka kɛ laji ye i mali jahal i tɛ ko i t'a lɔn e de kɔni b'a ko dɔrɔn min lo man ɲi mais ka kɛ dɔrɔn mobili chauffeur ye peut-être i yɛrɛ ma de ko tɛ ɲɛ e yɛrɛ ma de ko mɛn fɔlɔ walima silamɛya bɛ yen limaniya bɛ yen o de kama mɔgɔ minnu nana ala kɛrɛfɛ o ko an limaniyara k'alu a ma na ko la aw ma limaniya dɛ a y'a fɔ k'aw silamɛyara lo limaniya ma d'aw dusukun na o silama lo ka ca i b'a fɔ ɲɛna ko dɔrɔ mobili bolili tɛ daga silama fɛ parce que ala kira ka dɔrɔ don taba akira ale b'a cɛ ne bɛ n ka denbaya balo lo ɲinina donc lɛbarola bɛ y'a denbaya lo ɲinina o ye kuma kolon fɔ lo ye dɔlɔ feerela e bɛ k'i ka denbaya balo mobili boli la cogo min na makitigi fana bɛ k'a denbaya balo lo ɲini denbaya balo ɲini tɛ haramu daga i bɛna sunguruba ye parce que ale fa sara ale ba sara mɔgɔ tɛ yen k'ale labara ale bɛ k'a balo lo ɲini sungurubaya la balo ɲini tɛ haramu daga silamɛya tɛ sira d'a ma k'a ye kɛ tutu ye parce que a bɛ ka balo ɲini a la non silamɛya tɛ sira di silamɛya tɛ sira d'i ma i ye lɛ feere mais sigi i bɛ k'i balo ɲini donc silamɛya tɛ sira d'i ma i ye dɔrɔn mobili boyi parce que i bɛ k'i balo ɲini a la n'a kɛra lijahal a t'a kalama a ma dege k'a mɛn fɔlɔ n'a nana bɛ lo min na a bɛ bɔ a la a ka min kɛ ka kɔn o lo ɲɛ ala bɛ yafa mais silamɛ kan sani i bɛ don a la i kan ka ɲininkali kɛ k'a ɲɛdɔn fɔlɔ parce que silamɛ bɛɛ toro bɛ dɔrɔ kuma la k'a fɔ problème bɛ dɔrɔya ko la o tuma min ka ɲi silamɛden i bɛ baara wɛrɛ ɲini a to ka kana dɔrɔ mobili boli kana dɔrɔ serve maki la
kana kɛ baaraden ye maki la parce que i tɛ se ka baara kɛ maki la fana n'i ma taa dɔlɔ yɛrɛ vɛri yɛlɛma mɔgɔw kun ka dayɛlɛ ka dɔ kɛ vɛri kɔnɔ olu b'a buteli ta la ka n'a bila mɔgɔw kɔrɔ e tɔgɔ ye ko sakiha olu bɛ mɔgɔw la mina la donc o fana tɛ daga i t'a mobili boli i t'a yɛlɛma mɔgɔw kun silamɛya a ka nɔgɔn mɛ mumini man ca mumini man ca i bɛ taa mɔgɔ caman ya so fagamaw lo dɔrɔ b'u ya frigidaire kɔnɔ minnu bɛ dɔrɔ min na n'u nana u bɛ dɔrɔ k'olu kun minnu tɛ dɔrɔ min na u bɛ sigiri k'olu kun dɔrɔ minbaga to a ye dɔrɔ min a fɛ a kana na mɛn ele fɛ yen a nani fɛ k'a nani fo a nani fɛ k'a nana bɔ i la n'i ye silamɛ lo ye a ye na bɔ i la a ye nin fo i bɛ ya sigiri d'a ma n'a t'a fɛ a bɛna wuli ka taga k'a to yen parce que u b'a fɔ k'o bɛ sumaya bila mɔgɔ la bien a bɛ jabɛti bila mɔgɔ la an b'a bɛɛ mɛnna ko sigiri dɔ ko bɛ pali bila mɔgɔ la walima u bɛ jabɛti bila mɔgɔ la donc or dɔrɔ fana o fana bɛ joro di foie bila mɔgɔ la i ma ye hali n'o bɛ opéré u bɛ ɲininka k'i bɛ dɔrɔ min wa i bɛ sigiri di min wa donc u bɛ na fɛn tɔgɔ bɛ di min b'i la sinɔgɔ nin anesthésie min kɛ la anesthésie donc u b'a renforcer n'u m'a caya i tɛna sinɔgɔ i bɛna to opération na u bɛna to opération na i bɛna wuli parce que i ye dɔrɔ min na lo ye donc fo ka caya o caya fana i bɛ to o la n'i sinɔgɔla i tɛ kunu tugun n'a dan tɛmɛna u b'a fɔ k'a to la opération na mɔgɔ tɛ to opération na ten dɛ anesthésie lo bɛ mɔgɔ faga la i bɛ sinɔgɔ i tɛ se ka wuli parce que a dépassé la donc to min kan ka k'i la n'i ye dɔrɔ minɛ to o tɛ se ka wasa kɛ olu bɛna to min fara a kan sisan bon kɔni b'o kɛ u kunfɛ u t'a dɔn kan ka min fara a kan parce que i bɛ dɔrɔ quantité min na dɔrɔ k'i kɛ cogo di u tɛ se k'o bɛɛ lajɛlen lɔ u b'i ɲininka dɔrɔn est ce que i bɛ dɔrɔ min donc to normal ye nin ye u k'o kalan u k'o lɔn mais n'u ka to normal k'i la en pleine opération i b'a ye i bɛ n'i lamaga donc u bɛ dɔ fara a kan ni dɔ fana n'o fana dépassé la i ya opération bɛ ɲa mais i tɛ se ka kunu tuguni i bɛ to sinɔgɔ la ka sa a bɛ fɔ k'a to la opération na ka sɔrɔ opération ɲana foyi a ma to opération na donc dɔlɔ ye fɛn cɛjugu lo ye nafolo tiɲɛ lo a bɛ adamaden yɛrɛ lebu i bɛ kuma fɔ i tɛ kuma min kalama u bɛ wari bɔ i kun i t'a kalama donc ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma en tout cas ni ala ko fɛn man ɲi o man ɲi quoi voilà i bɛ sofɛrɛ a wɛrɛ ɲɛna wa waleykum salaam. Imam, comme on veut yasu le programme. Souvent, on a un yan fait, un yan fait. On a fait un joueur. On a fait un faux ou à Orum Béjit. Ouais. Au sein de l'île. On a deux passages Orum Béjit. Ouais. Non, bedo, na yasi kono. Taxi kono. Ouais. Il faut que ça non. Bena personne. Et souvent d'avoir une avance sur une grosse fan n'est pas là. Ouais. Bon, il va faire ça pour un euro là. On y a beaucoup souvent. Ouais. Bon, souvent d'abord Abidjan qui fait pas ça bien. Ouais. Il y a des rôles de. Ouais. Ah, on est japonais souvent il y a pas. Ouais. Ada swal muhim. Wala question kay nyingali kay. Ole so faire loyer. Abɛ ka ya musodenu ya fan don cogo lɔn sisan nda e bɛ tɛ ya mobili la lɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ na mobili ni mobili fara u bɛ wari minɛ mɔgɔw la ka sɔrɔ ka taa feere ɲɛna ko mobili fara e bɛ na don ɲɛfɛyɔrɔ la musoden dɔ sigilen bɛ a woro bɛɛ bɛ kɛnɛ ma ko k'a ɲɛ ma jigin ka bɔ a la donc o min filɛ o ye donc ala kira ko laka alayhi salatu lakal ula wa alayka thaniya i ɲa sugo premier kan ala yafar'o kɔ ni k'i kɛrɛ jɛngɛ o kɔfɛ k'a filɛ sɛbɛnnikɛbaga b'a sɛbɛn donc ka bɔ Bassam ka taga se Abidjan ne ka kuma nin tɔ bɛ lɔn donc
kabo basam ka taa sabi ja muso woro la bɔne sigini mi kɛ i bɛn'i ɲɛ jɛn ko jeli lo kɛ k'a filɛ ni yɛrɛ ma kunnaja ni ala m'i dɛmɛ a bɛ kɛ accident sababu ye a bɛ kɛ accident sababu ye parce que sitana fana bɛ yen sitana bɛ e kɛrɛfɛ a b'a fɛ e b'a filɛ caman or filɛli nin a tɛna foyi ɲɛ i ma muso ni tɛna a tɔgɔ ɲininka i tɛna a y'a dugu ɲininka n'a bɔra i ya mobili kɔnɔ aw tɛna ɲɔgɔn ye tuguni filɛli nin bɛna mun lo ɲɛ sisan fo tiɲɛli mais sitana tɛ sɔn ni k'i ɲɛ b'a la dɔrɔn i b'a filɛ ni k'i ɲɛ b'a la dɔrɔn i b'a filɛ donc o kɔni jurumu b'i la n'o tɛ Asim i bɛ jurumu sɔrɔ min ka bisa en tout cas filɛli ko premier kɔni ayiwa jurumu t'o la tɔ ninnu jurumu b'o la fo a buwaso fo buwake fo ya musokoro dɔ bɛ se k'i kɛrɛ dɔ bɛ sigi dɔ kɛrɛfɛ ya fo Bamako k'ala ta bon n'i sera k'o kɛ o ka bisa n'aw bɛna taga yɔrɔ yan n'a bi jan ɲɔgɔn tɛ fo aw bɛna taga fo buwake i bɛ se k'a fɔ petit sœur est-ce que fani dɔ t'i bolo i bɛ se ka i yɛrɛ habiller ka ɲɛ wa ou bien petit sœur donc client dɔ jiginna i tɛ se ka taa place nin na wa donc i b'a fɔ a ɲɛna ni nɔgɔya ye voilà sinon ne yɛrɛ ka kɛ turunkɛ kuma ye n'a ye n'a ko pourquoi bon n'a ma yɛrɛ habiller peut-être i bɛna sira bila ka don bin na dɛ ni k'a fɔ ten la a bɛ se ka faamu a tɛ mako ɲɛ mais sitana b'i kɔlo donc comme ça ni taara bɔso ten i ka se Sango o mɔgɔ ye sun tigɛ la i ka tɔnɔ bin lafiya sun tigɛ o ni y'a bɔso yɔrɔ sun tigɛ i ka se 45 comme ça o mɔgɔ sun tigɛ ba tu fais comment ya sun i ka min tigɛ ya sun ka ɲi a sun tigɛ wagati k'i sɔrɔ yɔrɔ min na i ka sun tigɛ o yɔrɔ sun tigɛ wagati lo la ouais i ya sun ka ɲi voilà ouais comme ça question ko cɛ bɛ na muso furu maintenant ale ka worosɔn furu nafolo minɛnkɔrɔsɔn ale k'a bɛɛ bɔ maintenant furu wagati janyana ale bɛ fɛ ka jɛ ni muso ye silamɛya ma don furu wagati bon a ye question lamɛn ka ɲɛ ye cɛ a bɔra muso nɔfɛ k'a ka woro bɔ yen ka furu nafolo bɔ question kɛbaga i ɲɛ lɔ yan a ka furu nafolo di a ka minɛnkolonsɔngɔ di u ka furu nafolo minɛ mais an bɛ lon fɔlɔ ko furu bɛna siri kalo lamisa dan na olu ma se fɔlɔ ale bɛ fɛ ka jɛ ni muso ye n'a ka furusiri lon kɔnɔ o cɛ ka ɲi mais en cas di cas ni ko tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ furusiri lon ma se furu nafolo dini kɔfɛ o bɛ kɛ halala ye jɛnɛya t'u ni ɲɔgɔn cɛ n'a sara bi tan furusiri ni ma se fɔlɔ furu nafolo dini kɔfɛ n'a tiɲɛ bɛ tila dɔ bɛ di muso nin ma donc muso ni a den tɛ se ka muso nin furu muso nin bɛ haramuya a dencɛ ma parce que a fa muso lo muso ni a bɛ laada sigi donc a bɛ k'i muso ye tuma na mina n'aw bɛnna la surtout ka furu nafolo sara parce que sɔsɔli b'o yɔrɔ la dɔɔni Imam Malik ale ko ni furu nafolo ma sara k'a tɛ k'i muso ye n'o tɛ tɔw ko hali ni furu nafolo ma sara fɔlɔ mais an bɛ min fɔ mɔgɔw ye nin ta kɛra cogo min na ka furu nafolo sara ka ko bɛɛ lajɛlen k'a tɔ to furu bɛna siri lon min na o lon ma se ka fɔ la i muso lo ni ko minnu tɛmɛna o ye halala lo ye o tɛ kɛ haramu ye inshallah. Question filanan ko kira tigɛra sallallahu alaihi wasallam ko waati min na mɔgɔ tun bɛ seli kɛ est-ce que o selikɛcogoya kelen kelen de b'an bolo sisan. Kira waati alayhi salatu wasalam seli min tun bɛ kɛ o seli cogoya kelen lo o seli kelen lo b'an bolo mais dɔw yɛlɛmana mɔgɔ dɔw fɛ
dɔw bɛ seli la i n'a fɔ u bɛ seli la cogo min dɔw ka dɔw yɛlɛma alakira alayhi salatu wasalam problème b'an ya seli la ni alakira wagati tɛ kelen ye k'a commencé an ya seli kɔrɔtani n'a fɔra kadi kamati sala donc o ye seli lɔni ye mɔgɔ wɛrɛ tun tɛ misiri kɔnɔ min b'a fɔ ko a ye don safa la a ye don ɲɛfɛ safa la limamu lo bɛ kuma seli kɔrɔtani kɔfɛ mɔgɔ tɛ kuma k'a ko seli kɔrɔta ɲɛ o tɛ safa lɔ k'a sɔrɔ seli ma kɔrɔta alakira tiri la fo kana se bi ma lɔni bɛ yɔrɔ mun na seli safa tɛ lɔ a ye don safa la a ye safa tiri k'a sɔrɔ ka seli kɔrɔta o ye erreur lo ye seli safa bɛ la tiri seli kɔrɔtani kɔfɛ a b'an ya fikiw la yazibul qiyam inda kadi kamati sala i sigini bɛ se ka to i nɔ la seli kɔrɔ bɛ Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ayala sala ayala fala i bɛ se ka sigi walima i bɛ seli dɔ la i b'o tɔ laban n'a ko tuma min na kadi kamati sala ka wuli sisan ka lɔ o bɛ kɛ diyagoya ye i bɛ seli min na n'o ye nafila la k'o tigɛ o bɛ kɛ diyagoya ye i b'o tigɛ mais tant que a ma se kadi kamati sala donc i bɛ nafila min na o tigɛ ti ma wajibi ni tɔ ye lɔ kelen tɔ ye ruku ni fɛn dɔ i b'o laban donc o b'a yira seli safa tɛ lɔ k'a sɔrɔ seli ma kɔrɔta dalilu t'a la seli bɛ kɔrɔta fɔlɔ lo k'a sɔrɔ ka safa latiri et puis limamu lo b'a fɔ istawu sahi ala kɛra ka mɔgɔ bila alayhi salatu wasalam ka kɔfɛ safa ka safa latiri a tora mɔgɔ tora safa latiri na ani usman tumana ka kuma dɔw ɲɛfɔ a ɲɛna fɔlɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ ka kɔfɛ safaw latiri mais seli tun kɔrɔta la kaban donc seli bɛ kɔrɔta lo k'a sɔrɔ ka safa tiri donc o ye an y'a fɛn dɔ ye seliw tun ka jan ka tɛmɛ bi kan ala kɛra alayhi salatu wasalam a ma seli wɛrɛ kɛ seli min kɔfɛ o kɛra fitiri lo ye a banani k'a dɛsɛ seli la a bɛnna fitiri lo ma mais o fitiri la a ka walimuru salati urufa lo kala walimuru salati urufa wolo kɛra kira ya suran laban ye ka mɔgɔw la seli et puis fitiri donc on a ya fitiri tɛ kelen ye an y'a fitiri lilafi gɔlɔsi ni jaja nasuru la ilo idan ko fitiri bɛ timi joona ala kɛra alayhi salatu wasalam an timina ka o lo nani muso ko hisham k'ale ka qaf wal qur'anil majid k'ale ka durusi ala kira nɔfɛ nka sajida dɔw wɛrɛ bɛ ka sajida suratu sajida ale ka durusi ala kira kɔfɛ parce que ala kira tun b'a kalan na fajaru la suratu sajida fajar la a bɛ suratu sajida kalan ale tor'o la a b'a kalan na ka caya fa juma o juma f'ale yɛrɛ ka suratu sajida durusi ala kira kɔfɛ alayhi salatu wasalam ni ka suratu sajida kɛ ka fajari seli an fɛ mɔgɔw bɛ taga ou bien n'u k'o laban u tɛ na lon wɛrɛ u b'a fɔ k'i ya seli tɛ seli ko wa bi a seli idan lo fɔlɔ la bɛ sajida kalan lo filanan hali ata alal insan a ma ko diyagoyaw lo mais kira tun bɛ seli ten lo sahabaw ko ya seliw kɛ ten ni k'an ya seliw filɛ sisan an y'a lɔ fila laban fatiha bɛ kala sura mun na ni dɔ wɛrɛ tɛ la kan i bɛ seli alimami 10 kɔfɛ i tɛ se ka iya kana budi i t'a sɔrɔ caman bɛ seli laminabaga kumakan dɔ kɔnɔna ka taga Allahu akbar sami Allahu liman hamda rabbana lakal hamdu Allahu akbar seliw ka teli ala kɛra ka cɛ min lasiri ko a ya seli kan n'a bɛ ko musi usala seli kolonkɛbaga o ya seli an ya seli caman bɛ ten wala raka ko iriji fasal fa ina kalam tusal seli ko bɛ taa seli ma seli a ka lɔ fila seli kana kira fo kira k'a filɛ a ka seli teliya a ko he taga seli ma seli a ka lɔ naani walima lɔ wɔɔrɔ lo kɛ kira ko k'a ye taga seli k'a ma seli an ya misiriw caman seli bɛ ten bi an ya seli problème ye mun ye bi seli ka teli donc o ye problème dɔ ye ni seliw banna mɔgɔw bɛ seli teliya ni seli banna n'ala kira tun ka salamu bila
aba fa assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah siyan saba. Allahumma innaka anta salam wa minka salam tabarakita ya zal zalali wal ikram la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu an-ni'ma wa lahu al-fadl wa lahu ath-thana'u hasan la ilaha illa Allah mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-mushrikun. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la muti lima manat wa la yanfa'u dhal jadd minka al-jidd wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali. Subhanallahi bi 77, alhamdulillah bi 77, Allahu akbar bi 77 bi kononton a kemena la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Aka gere aya misri kono ni limam ben fo ni ko ki ben fo u ba bele jeni fo kana fatiha kala ko as-salatu ala nabi ashara borotala iba fo ko ka sebene yirila te. Donc olu dondona selula kosanna. Donc anya selu suno ka lof la ke kasigi lonan selula ka tahiya kala lof la wala kasigi wa seli ke chukulu boy fajar la ki kambo fitri lof la ki kambo sagafo lof la ki kambo kira seli yira la kira jibril fiti kira selate alayhi salatu wassalam seri fana ka bela jeni ki daju koro ka lansara bela jeni ki daju koro kira selate lo sabaw selate we seli ke chugoye ki nyasi corona ka seli jita ka kibaro bla ka fatia kala we seli chugoye is yele mama do lugula. Donc ka bolo mina ka seli kira sellatelo alayhi salatu wassalam lon mago nana seli tla arkani sala ni seli ni make seli la seli tenya ni seli sunai ni nyina nan ko ibe sujudu bi ni seli mustahabu ni kaninke a chekai mais ni make ite sujudu bi. Donc on a seli tlatlate lon mago fe donc kana ki bolum naga seli ni ki bolum naga seli be barayibe soro ni ki bolo jigi ite sujudu ke sami Allahu liman hamda ni nyina nako ite sujudu ke rabbana walakal hamdu ni nyina nako ite sujudu ke ni sele masiri korota ite sujudu ke unan luke ke donc mustahabat salafa munun kanu lo seli kono aw be unan seli tlatlate malak alayhi salatu wassalam akusallu kama raaitumuni usalli aw kane muhammad be seli la tugum na ay seli ti sallu ay seli kama raaitumuni usalli ina fo kay tugo yamna be sillati min kab samuma ya ala kira ya seli nyani kitabu be yakam salatu rasul salatu nabi alayhi salatu wassalam kira silla chugu mina at be silla chugu yamna donc sebelu be aka dama nyanyini ma ya seli problème ba mun fora ko lu toyi mun mafo ko lu blo placila ni salam blara assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa doka game fladi ko ga duwa gay la est-ce que lo fora silla أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام ما السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سلام دوكا كما فلادي أكو قادوا أوكاي لا donc aya question jabi inshallah c'est le wakati donc c'est le wakati ko fena problème bi inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta c'est le jago islamaka et puis a wakati kono mime ni gale gala na sara be Europe be faragwela do olu ya seli wakati go problème to ya seli wakati go la seli wakati nyana bomlo donc olu pati mo kalana donc seli wakati lo be tire kono donc kalo kono ga seli wakati lo seli wakati go problème te arabu jamana wala ani Europe Amerique lu seli wakati te problème seli wakati problème ba Afrique yalo abaya misri bela ame santange lansara e 4 heures loy
san 10 e yɛrɛ bɛ sɔrɔ k'i kɔrɔbaya lansara ye 4 heures lu ye lon bɛɛ lansara tɛ 4 heures ye donc bi lansara ni sini lansara a bɛ se ka kɛ wagati kɔnɔ a bɛ se ka kɛ wagati kɔnɔ mais lon dɔ la i bɛ lansara seli 4 heures k'a sɔrɔ lansara ma se i bɛ taa sɔrɔ lansara bɛ commencer 4 heures 5 ka taga lon bɛ seli fana ye 14 heures 30 dɔw fɛ 13 heures ouais a bɛ se ka kɛ seli wagati kɔnɔ mais lon dɔ 13 heures b'a sɔrɔ lansara ma seli fana ma se tuma dɔw la midi et quelque tuma dɔw la a bɛ taa se 13 heures 15 13 heures 10 lo seli fana bɛ commencer donc o problème b'an bolo kalankɛbagaw kunfin wo parce que fo ka ko organiser ɲɛmɔgɔtanya lo ye problème lo b'o bɛɛ ye diinɛ tɛ se ka kɛ ni ɲɛmɔgɔw t'a la or mɔgɔ minnu ye diinɛ ɲɛmɔgɔ an fɛ fara limamuw tɛ wa donc est-ce que dugu kɔnɔ limamu minnu bɛ dugu kɔnɔ misiri 2 tɛ seli la heure 1 na bɛɛ bɛ seli ya seli heure lo la et puis misiriw fana kɔnɔ mɔgɔw lo bɛ yen misiri caman bɛ yen fo ni ala hinɛra misiri min na misiri dɔw bɛ yen mɔgɔ dɔw lo b'o kɔnɔ an bɛ seli an bɛ sunkalo bɔra yen a kow ka ca yen a tɛ seli kɛ 19h10 ye ka sɔrɔ seli la kunun dɔrɔn 19h30 bi 20 minutes bɔra la est-ce que seli wagati bɛ kɛ ten wa ni ka seli wagati filɛ sisan seli wagati fɛn bɛɛ a bɛ portable la o saudiya fɛn ninnu bɛ jamana bɛɛ ya teri bɛna bi sun bɛ tigɛ wagati min na seli fana ye wagati min ye lansara ye wagati min ye i b'a b'u kan a bɛ tɛmɛ écran duguma mais a bɛ se ka bila portable kɔnɔ n ya portable bɛ fɛn na sinon wagatiw b'a kɔnɔ donc fitiri bɛ commencer wagati min na fitiri bɛ taa ban wagati min na safo bɛ commencer wagati min na a bɛ ban wagati min na donc seli heure bilanen don mais farafinna a respecter ka gɛlɛn parce que mɔgɔw ma kalan man di mɔgɔw ye bɛn fɛnɛ man di mɔgɔw ye parce que mɔgɔw tɔgɔ ɲini ka di mɔgɔw ye sinon limamu ya tɔn bɛ yen cogoya min na ɲɔgɔn ye kan ka kɛ ka seli heure fɔ mɔgɔw ɲɛna lon bɛɛ u b'a fɔ la bayana ko tere bɛna bɔ a bɔ a so télévision yɛrɛ la tere bɛna bɔ a bɔ a so 6h10 a bɛna bi 6h10 a bɛ se ka fɔ cogo kelen na sini seli fana bɛ dabɔ heure in na a bɛ ban heure in na a bɛ seli fana seli o kɔnɔ lansara bɛ dabɔ heure in na a bɛ ban heure in na a bɛ lansara seli o kɔnɔ sinon seli wagati problème b'an fɛ or bɛn kɛra min kan ni selila ka sɔrɔ seli wagati ma se ale kalikada seli juru b'i la ni selila ka sɔrɔ seli wagati ma se donc seli juru b'i la problème b'an ya seli ko la o ye nin ye mɔgɔ min ɲininkali kɛla inshallah jaabi min sɔrɔla an bolo o ye nin ye wala ilimu indala waaleykum salaam sila est-ce que ni salam bilara salatu ibrahimiya bɛ seli kɔnɔ lo tahiya labanna ni ka tahiya kɛ i bɛ salatu ibrahimiya kala i y'a lɔ labanna tahiya labanna cɛmancɛ lɔ 2 kɔfɛ ni i bɛ se ka da wa ala ibadilahi as-salihin n'i nana lɔ 2 laban kɛ i ka tahiya kɛ i bɛ sɔli kɛ sa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid aw fil alamin innaka hamidun majid. Donc o salatu ibrahimiya nana siga dɔ wɛrɛw la Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Sɔli wɛrɛ tɛ se ka bila o place la seli kɔnɔ parce que salatu al-fatihu hada jɔn k'a sɛbɛn non ne ka dɔn sani b'a kɛ duwawu ye mɔgɔ dɔw k'a sɛbɛn a tɛ kuranna la ala kira m'a fɔ ala kira k'an kala sɔli min na o ye salatu ibrahimiya salatu al-fatihu Ahmad Tijan
halo ka sebaya kitabu la mais ala kira kɔfɛ sanji 100 jeli timina ka sɔrɔ ale ma sɔrɔ salatul fati ti diɲɛ kɔnɔ o mɔgɔw ka sɔrɔ o tun ta kɛ cogo di a bɛ i n'a fɔ chrétienw ya ala den ko Isa ye ala ko Isa ye ala ye 100 millions timina ka sɔrɔ ala tɛ yen fɔlɔ o mɔgɔw balola cogo di hakili bɛ sɔn o ma wa et puis muso dɔ den do bɛ Isa ye ala yɛrɛ bamuso bɛ yen ala tun b'a sɔrɔ cogo min jɔn tun y'a bamuso ye ala ye donc o tɛ se ka kɛ salatul fati a tɛ se ka bila salatu ibrahimiya place la donc seli kɔnɔ i bɛ salatu ibrahimiya lo kɛ n'i bɛna seli su kan kibaru premier la fatiya lo bɛ kalan filanan na i bɛ salatu ibrahimiya lo kalan i tɛ se ka salatu fati bila nɔ la su seli la n'i b'i yɛrɛ ma ten i tɛ seli la i tɛ su seli la an sigin lo ten walima e k'i ya duwawu dɔ k'i yɛrɛ i bɛ se k'i ya salatu lifati kɛ mais ni k'a kɛ salatu ibrahimiya kɔni lo ka bisa n'a ye parce que kira ka mɔgɔw kala o la a ma mɔgɔw kala salatul fati la kira ka mɔgɔw kala min na dɔ wɛrɛ tɛ se ka bisaya n'o ye ouais ni k'a k'i ya dubawu la mɔgɔ suguya ka ca o n'a ka ca hali bɛɛ bɛ ka salatu fati sɛbɛnni bɛ français la sisan livre kɔnɔ ko ni ka nin kɛ nin bɛ k'i ye ni ka nin kɛ nin bɛ k'i ye e tɛ sariya lɔn i tɛ haramu ni halala lɔn e mako b'o la ko ni k'o kɛ a k'i garijɛgɛ bɛna caya bɛɛ bɛ garijɛgɛ ko la sisan e de bɛ salati fati kɛ e tɛ salati fati lasiri lɔn kuma minnu b'a la i t'a kɔrɔ la arabu kan ko ni k'i ya salati fati kɛ baasi t'a la mais an lugu ɲɔgɔnw n'anw ka salatu ibrahimiya to yen ka taa salatu fati kan an bɛ k'an yɛrɛ tɔɲɔ an bɛ ka bin an yɛrɛ kan ala kira ka min yira o b'ele kɔnɔ i k'o to yen ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta la donc sala swali sugu ka ca o ka swali cayara a ka ca fo ka dimi hali ne yɛrɛ bɛ se ka dɔ créer n'i kalanna ne bɛ se ka dɔ créer ne ko sa Allahumma salli ala sayyidina adada nujumu sama wa adada qatarul matar wa adada ramul bahar o tɛ swali wa ala swali kɛ kira kan lolo nɔmuru ka ca cogoya min na o dati kɛ ala kira kan kɔgɔji cɛncɛn ka ca cogo min na o swali kɛ kira kan sanji ka ca cogo min na o swali ne yɛrɛ bɛ se ka swali kiri Allahumma salli ala sayyidina adada nujumu sama Allahumma salli ala sayyidina adada qatarul matar Allahumma salli ala sayyidina adada ramul bahar a swali tɛ wa donc ni kalanna dɔrɔn i bɛ se ka swali dɔ créer mais min ka bisa i ma kira k'i kalan min na mɔgɔ bɛ kitabu sɛbɛn lo ka gɛlɛn wa swali créer lo ka gɛlɛn donc i ɲɔgɔn dɔ ka swali min créer o to yen ala ka min ci kan ale ka swali min fɔ donc o lo ka bisa ouais bisimila ouais comme corona nana a mɛnna mais an fɔra cɛkɔrɔba ninnu muso kuma ca muso naani ye mais ale kiti bɛ cogo ka den sɔrɔ muso naani dɔ ta ko muso tan duuru inshallah ka kɔrɔla jaja minɛ ka kɔrɔla sɔrɔ a kɛra ti lamɛnna dɔ la diya kiti cogo la voilà aw ka question ni faamu ko an ye mɔgɔkɔrɔba dɔw tɛmɛna o muso tun ka ca ka tɛmɛ muso naani kan u ka den sɔrɔ muso olu ya kiti bɛ cogo di olu ya kiti cogoya fila b'a la n'a sɔrɔ u m'a lɔn dɔ nana tuubi ala kira fɛ ghila ni sakafi o y'a sɔrɔ muso kɔnɔntɔ walima muso 10 lo b'a fɛ ala kira ko alayhi salatu wasalam ko a ye 4 woloma la ka tɔ bila mais muso ninnu ya denw kɛra u faw denw o tɛ kɛ ɲamɔgɔdenw ye a tun ma silamɛya a nana tuubi lo afa Allahu amma salaf min kɔnna tuubi ɲɛ ni ala yafar'o la den ninnu ka ɲi muso ninnu a tɛ compter ɲamɔgɔ o tun bɛ diɲɛ wagati min na a tun bɛ telo an ye mɔgɔ minnu k'a kɛ yan kuranna tun nana mais kuranna tun ma se u ma donc i bɛ dugu min na misiri yɛrɛ tɛ dugu dɔw kɔnɔ kalankɛla tɛ dugu kɔnɔ
mɔgɔ tɛ k'a faw ma ko a bɛ muso naani lo bɛ ta muso da ye naani ye peut-être ni ka mɛn baro la mais i ma convaincu n'u ka kɛ a lɔnbaliyaw kama jurumu t'u la den ninnu an tɛ se k'a fɔ ko den ninnu kiti wɛrɛ bɛ den ninnu na den ninnu n'u ya denw lo ye mais lɔni nani kɔfɛ kɔrɔna sigi ma lo min na o lo ya lɔni lo ye kɔrɔna jigin lon tɛ compter ele ka a kuma mɛn lo min na o lon lo ye e ta kɔrɔna na lon ye o la ala kɛra yiriba aya nana min kɛ wa man ja'ahu fantaha man ja'ahu ma'ruf wa fantaha falahu ma salaf ni lɔni nana i ma lo min na ni k'a dabila min kɛra o y'i ta ye ala ti timinikɔrɔ ni ala bɛ yafa o la inshallah mais ni ka kɔnɔna ban ni nana ni réflexion ye tu taa lajɛlen dɔ la quoi o yɔrɔ kɛrɛfɛ sanbu tun bɛ yan bonkɔrɔ tɔw bɛ yen mais da kuma sɔrɔ bolo ma u ka bon tɔgɔ yɛlɛma quoi a ka mɔgɔ bolo la k'i kan a den tun b'a dɔn dalu ka waati jan dalu waati jan dɔw b'a fɔ ka bɔ jiginna a kɛlen don a kɛlen don a tigi la n'a bi évidemment sariya bɛ waati olu ma sariya la waati tigi la bɛ an ka tigi la n'u b'a la parce que an ma jan ɲɔgɔn naani na jɔn man jan an n'olu cɛ wa sariya b'o la quoi parce que n'an kila b'a la bolo waati la état fonction bakanga ninnu jɔn lajɛso bakanga ninnu waati la olu fɔ ko kita fɔ imam dɔ b'a kita fɔ caman ça change de génération mais i bɛna mɔgɔ dɔ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ka n'o mais olu ka waati la fɛn caman bɛ kɛ ni ka silamɛ yɛrɛ filɛ a tɛ bɛn réflexion ma voilà kɔrɔna kelen cira an bɛɛ ma faw b'a faamu kɔrɔna lo ye basikili ye mɔgɔ bɛ pese ale lo la i bɛ mɔgɔw ya diinɛ lɔn kɔrɔna lo la mais diinɛ tɛ lɔn mɔgɔ la seguba ninnu an m'u ye mais ni k'u ya kumaw lamɛn u ka kɔrɔna faamu cogo dɔ la o tɛ ala y'a laɲini ne ma seguba ye nka y'a kalanden dɔ ye a muso min tɔgɔ tun bɛ ko fatumata mɔgɔ 7 fatumata 7 tun b'a muso la ne yɛrɛ ɲa k'a ye a tun bɛ kɔrɔna tafsiri cogo di a ko fankihu ma taba lakum mina nisa masina k'i bɛ muso furu 2 tɛ 4 ye wa sulasa ani 3 a ma kɛ 7 wa ruba a ma kɛ 11 o tun bɛ kɔrɔna tafsiri ten ala ko min kɛ ko ala ma fɔ k'a ye muso furu isnaini aw salasa aw aruba k'an b'a tafsira ko n'o tun ko ala tun bɛna fɔ k'i bɛ muso furu 2 isnaini 2 aw salasa walima 3 aw aruba walima 4 mais ala ko masina ko 2 4 wa sulasa ani 3 wa ruba ani 4 bɛ kɛ 11 ka tafsiri kɛ ten ale ye seguba ya kalanden lo ye donc karamɔgɔ cɛ tun b'a tafsiri la de fana donc muso 11 tun b'ale bolo ne yɛrɛ ɲa ka muso 11 bɛ ye donc o ye tafsiri kata u ka kɔrɔna faamuya jugu la ala b'u ɲɛbɔ kiyama o ye kiti wɛrɛ lo ye lɔnnibagaw fɛ o ye kiti wɛrɛ lo ye a lanin b'olu la tiɲɛ yɛrɛ la ale fɛ a tɛ ka ala sɔsɔ a ma dabɔ kama ka ala sɔsɔ mais ale fɛ ala lo ko ten ale bɛ ka kɛ ko ala ko ten or ala y'a laɲini to ye a ka kɔrɔna fama ɲajugu kan donc olu amruhum ala Allah o ya ko bɛ ala taala bolo inshallah voilà inshallah donc wakati bana donc ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا اللهم الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.